ତାଙ୍କ ମାନ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ରାଜା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନ ଏ ଯୁଗର ପିଲା କେତେ କହିବି କାହା ଖବର କହିଲେ କୁକୁର ପ୍ରେମ ଜାଣିଛୁ କଣ କୁକୁର ପ୍ରେମ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ନା କୁକୁର ପ୍ରେମ କାମ ଜାଣି ସାର୍ ପଚାର କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିନି କୁକୁର ପ୍ରେମ କଣ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ପଚାରେ କୁକୁର ପ୍ରେମ କଣ ତୁ କୁକୁର କଥାଟା କଣ କରୁଛୁ ବା ପଚାର ତ କଣ କୁକୁର ପ୍ରେମ ତୁ ଜାଣିଛୁ କୁକୁର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ କିଏ କହିଲେ କୁକୁର ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁକୁର ପ୍ରେମ କଥା ପଚାରୁଛୁ ନା ମୁଁ ସାର୍ କୁକୁର ଏକା ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସାର୍ କଣ କୁକୁର ନାଇଁ କିଛି ନା ହବ କଦି ଇଏ ସାର୍ କଣ ଟପିକଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁମନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଣ୍ଟୁ ଶୁଣେ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସତ କଥା କହୁଛି କାଲି ପନିପରିବା ବି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ବି ନାହାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ସାର୍ ଏମିତି ପୁନଃ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ସାର୍ ନାଇଁ ଚିରିଗଲା ହେଇଆ आजिकल जो सासू बहु है सार घर जमा आउनी ठीक ठाक डायरेक्ट कहूना बोले भाई बाहर तो काली कहउथिले के पता कर से विषय कहलु आधुनिक जुग किपरि चलीची माओ माउसींकर आधुनिक जुग किपरि चलीची माओ माउसींकर एही घटनाटी प्राय देखा दिए सासू ओ बहु मध्यर आज्ञा एही घटनाटी प्राय देखा दिए सासू ओ बहु मध्यर बंची थिला बेले तुरणी टिकिए केबे हेले न दियंती आज्ञा बंची थिला बेले तुरणी टिकिए केबे हेले न दियंती माँ मरी गला परे आंठू माड़ी करी माँ कांदू थांती मरी गला परे आंठू माड़ी करी माँ कांदू थांती लोक देखाणी रे बहु माने आज्ञा अभिनय करी थांती एमा केमिति लागुची कह पिठा करी देवी जुड़े खाओ ऊपर मन को पचारू थिबो बाबू थिबो मले ग्रह जीव मोर एमंत कथा को शुणी माँ माने मते रागिलेणी राग हेले मु करिबी किस एति मध्यरे नाही मो दोष मु तो अभिनय कराबा लाग गीत लेखक को बुद्धि आस सर मन पड़ा ये सुन आज्ञा सार को स्त्री नमिता बेहरा कत कथा कि ना आज्ञा हेइतो ठीक है कत तांके शिवरात्रि कर जाइथिले रे बुझि पालु ना हां तो सेटा कोन उटे डिस्टर्बेंस सही मैडम को सहित बुझि पालु हां जहाँ द्वारा कि साथ के यार सेड होउछन परे यार सेड हो परे और मानसिक और यार सेड बोल जानि पनु बे तो से विषय के चाहि शिवरात्रि विषय के टॉपिक पकड़ दे पकड़ झियो मानकर शिवरात्र आज्ञा किपरि लक्ष्य करंतु झियो मानकर शिवरात्र आज्ञा किपरि लक्ष्य करंतु उपस्थित थिबा भौणी माने मते किछि न भावंतु बापा माँ आगे टकिए कहंती करिबी मु उपवास
ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ କିଏ ବା କରିବ କିସ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ କିଏ ବା କରିବ କିସ ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ବୁଝିଲେ ଦୀପ ଜଳି ଅନୁକୂଳ ହେବ ଦୀପ ବାଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ ତାଙ୍କ ଦୀପରେ ନଥିବ ମନ ମନ ହେଉଥିବ ଛନ ଛନ ପୁଣି ମାଉସୀଏ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର ଦୀପ ଦେଖୁଥିବ ଦାଣ ବସି ଅଣ୍ଟା ହେଲା ବ୍ୟଥା ମୋର ଦୀପ ତୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥା ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଟା ଷୋଳ ଖାଇଯିବି ଶୀଘ୍ରେ ଶୀଘ୍ରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ମୋର ହେମନ୍ତ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ରାଗିଲେଣି ରାଗ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କିସ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋ ଦୋଷ ମୁଁ ତ ଅଭିନୟ କରାବା ଲାଗ ଗୀତ ଲେଖକକୁ ବୁଝି ଆସ ଛାଡ଼ ଇଏ